सांग मैंने गोटे नुआ भिडियो आपण मानक बहुत बहुत स्वागत। ये हूँ मो मम्मी मो मम्मी मो जाऊ सब साना घर खरा है जाऊँ पान पत्र आने पान पत्र आनी देखिए जोक भयर आम आनी पार्छ कि ना कौन जानी कि तथापि आम चेष्टा कर प्राण प्राण चेष्टा चली चेष्टा चली देखा जाऊ आनी पार्छ कौन देखा जाऊ कि जाऊँ देखिया खरा है भल पाग अच्छी आज के सुंदर सुंदर पाग देखो बढ़िया बढ़िया खरा है बढ़िया लगे पूरा मस्त लगे आज पागटा से जाऊँ जलखिया पत्र बाबा तो स्कूल छुट्टी नुआ खाई से आम टे जलखिया पत्र खाई खुआ देकी से आम ए चलू टे आनापी पान पत्र आगे बुला भी हो पान पत्र आने भी हो आम जाऊँ ना आम कौन ना ठीक घर पाखे पहुँच मुझे आपको देखा पान आनापी कि आम जोक भयर लुण नहीं जाऊँ सांगरे प्रोटेक्शन जो लुण जो मैं जोक लगे से आम लुण लगेमु से लुण नहीं जाऊँ देख सुरक्षा कवच सांगरे आम सुरक्षा कवच अच्छी मम्मी तार चोर भाया छपी 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 जाकि आणुच मम्मी जहा हो तू डेंगी पड़े जोक जोक तो गोड़ दीटा लगी था माने देखु देखु जोक लो मम्मी सतर से तो जहा हो नहीं पलिया दीटा ये खाली जोक माने सालु सालु जोक ये मैं भी कैमेरा देखा कि जोक प्रबल देखुना एरियाटा केमी है पान बरज एटी माछ गढ़िया हेपट कि गछ जंगल जोक हेनी कौन हम आमती केमती से रही एरिया तथापि से मम्मी साहस कर सांगरे पुणी लुण मम्मी तार बसिकी एटी सुनसुनिया शाग बाछुची ना आम कौन किंतु ए सुनसुनिया शागर शाग कम घास बेसी एति भालाणी घास आहरी या भितर घास प्रबल अच्छी केते घास देखा भी होनी कहीं सब तो शाग ग्रीन को घास ग्रीन देखा होनी केते केते घास केते बड़ बड़ घास सब बाहर शाग खाइबू ना घास खाइबू अवश्य शागटा मु खाए ना केवल मो मम्मी खाइब बाबा ये खाइबे खाइबे मो मम्मी खाइब किंतु 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 या धर प्रबल घास तू कौन शागटा खाऊ सुजना खाए तार बस बाछुची ए शाग सुनसुनिया शाग एटा भल लगे ना शागटा मीठा ना खाई भल लगे मत सुजना शाग भल लगे मत बेस्ट शाग हौ ताहले बसिकी बाछि दियो है मुझे तते हेल्प करे तू पारिबुनी तो शाग मेचा मेचा घास मेचा मेचा सागर सागर अच्छी तू शाग कौटा घास कौटा कन्फ्यूज है हो बाछि दे मुझे बाछि दिए जड़े पारिबनी एटा प्रबल घास गुड़ा हाँ बा आज गुरुवार से मम्मी तार आज परोटा खाइबा गुरुवार से चलती आमर परोटा प्रस्तुति चलती परोटा देख मुझे एत बुका गैस टाक कमे कमे दे कौन होनी मुझे कहीं होनी गैस कमे दे तो होनी आठी आलू सीझा बसी आज कोबी आलू कषा शाग आंब परोटा आगे कौन देखिए बड़ी बड़ी चूड़ी थे कौन खाइमी परोटा तो हो गला ये लास्ट परोटा ये परोटा कर रखी ये लास्ट परोटा यहाँ होगला परोटा हो कम्प्लीट फुलकोबी आलू कषा करा होगला कोबी आलू कषा मम्मी तार ये बस बना सुनसुनिया शाग ये रसुण कुटुची रम कौन शाग करूँ सुनसुनिया शाग तापर खियापिया हम देखो सांग मैंने केते जोर से वर्षा हो सैड्रा सकाଳେ खरा थिला एबे सडन की पूरा केते जोर से वर्षा आसलानी केमती पाग करी केते वर्षा ना मम्मी वर्षा ऊपर किसी गाइड नहीं केते जोर से वर्षा हो भल थिला पाग किंतु सांगे सांगे पुणी केमती वर्षा आसलानी कौन कर पाग पर किसी ग्यारंटी नहीं मम्मी है ना शाग हाँ तेन मुझे बड़ा बड़ी करे खाइबा खाइबा बढ़ाई गला यहाँ हूँ आज पखाल भात यहाँ जो अंडा आमलेट आज यार मम्मी खाइबनी अंडा ना मम्मी आज गुरुवार आज मम्मी खाइबनी अंडा से आज खाली बाबा मु खाइम आज अंडा अंडा आमलेट होती कोबी आलू कषा ये हूँ आम पाचिला आंब हेल्ले मम्मीर शाग अच्छी एक्सट्रा आ मोर शाग ना कहीं मुझे खाइमिनी शाग से ना मोर ना टिके ना देता अल्प टिके ना दे खाली मत बेसी खाइमिनी हाँ से
ସାଙ୍ଗ ମାନେ ମୋର କେତେ ଶାଗ ଆସିଛି ମୋ ମୋତେ ଶାଗ ଦେଇଛି ମୁଁ ଖାଇବିନି ବୋଲି ମୋ ମମି ତ ଟିକେ ନାକୁ ଶାଗ ଦେଇଛି। ଆଉ ଏଠି ବାବାଙ୍କର ଖାଇବା ବଢ଼ା ହେଇକି ଅଛି ବାବା ତାଙ୍କର ଏବେ ଆସିନେ ଖାଇବେ। ମୋ ମମି ତାର ଖାଇଲାଣି ମୁଁ ବି ଟିକେ ଖାଇଦିଏ। ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଖାଇ ପିକି ଆଜି ନିଦ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ସେ ହେବ ନୁହେଁ କି ମମି? ହଉ ଖାଇଦେ ବସିକି ତାପରେ ଗୁଡୁଲି ପୁଣି ଦବା ଟିକେ ଖାଇଦେ ଖାଇଦେ। ଦେଖ ଗୁଡୁ କେମିତି ବୁଲୁଛି ଟିକେ ଦେଖ ତାକୁ ଟିକେ। ଇସ୍ 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 କି ଡିଆଲୋ ବାବା ଇଏ କି ଡିଆଲୋ। ଟିକେ ବଡ଼ ହେଇଗଲା ତ ମାମି ଜାଗାରେ କାଢିଲା ଆଉ ମେଘ ଛାଡ଼ିଗଲା ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଆସିଛି ଟିକେ ବାହାରକୁ ବୁଲତେ। ସକାଳୁ ପହରୁ ବାହାରିଥିଲାନି ସେଇଥିପାଇଁ କେମିତି ଡିଆ ମାରୁଛି ଆସି ବାହାରେ। କାଞ୍ଚି କାଳୁ ଦେଖ କାଞ୍ଚି କାଳୁ ଡରି ଯାଇ ଛାଟି ବସୁଛନ୍ତି କାଞ୍ଚି କାଳୁ। ଆମ ମମି ତାର ଏଠି ବିଲେଇ ଜଗି ଗୋଟେ ବାଡ଼ି ଧରି ଠିଆ ହେଇଛି ଗୁଡୁ ବାହାରେ ବୁଲୁଛି ବୋଲି ନା ମମି? ଗୁଡୁକୁ ଜଗିଛି ମମି ବାଡ଼ି ଧରିକି। ଗୁଡୁ ତାର ଖାଲି ସେ ଭିତରୁ ଯାଉଛି ଖାଉନି ବା ଖାଲି ବୁଲୁଛି କାଞ୍ଚି କାମୁଡ଼ିବନି ଗୁଡୁକୁ। ହଁ ଯା କାଞ୍ଚି ଏକୁ ଡରିକି ପଳଉଛି ଗୁଡୁକୁ। ସେଇଠି ବୁଲୁ ଏବେ ତାର ବସିକି ଖାଉଛି ଗୁଡୁ। କ'ଣ ଖାଉଛୁ ନା? ତୁ ଖାଉନୁ ଖାଲି ମିଛର ଖାଲି ଆସି ବୁଲୁଛୁ ଗୁଡୁ କିଛି ଖାଉନି ଖାଲି ଟଙ୍ଗଟଙ୍ଗି ଆସି ଖାଲି ବୁଲୁଛି ଏଠି କିଛି ଖାଉନି ଟୋଟାଲି। ତ ବୁଲିବି ପୁଣି ମଝିରେ ମଝିରେ ଏମିତି ପୁଣି ତରକୁଛୁ କାହିଁକି ବାବା? ଇଏ କି ଷ୍ଟାଇଲ ତୋର? ଚାଲ ଟିକେ କ'ଣ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲେ ଦୌଡ଼ିଲା ଘରକୁ। କୋଉଠି ଖୁସ୍ କିନା ହେଲେ ଦୌଡ଼ିଲେ ଘରକୁ। ଆପଣ ଚାଲ ଘରୁ ଚାଲ ଚାଲ ସେ ଖାଉନୁ ଖାଲି ବୁଲି କ'ଣ କରିବୁ ଚାଲ। ଅଦା ଟିକେ ଛେଚିକି ଏବେ ଚାର ପଡ଼ିବ କାହିଁକି ନା ଏବେ ମମି ପାଇଁ ଚା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ମମି ତାର ଟିକେ ଚା ପିଇବା ପାଇଁ ତାର ଇଚ୍ଛା ହେଇଛି ଟିକେ ଚା କର ଚା ପିଇବା। ଗରମ ହେଉଛି ମୁଁ ଚା ପିଇବିନି ଖାଲି ମମିକୁ ଟିକେ ଚା ବନେଇ ଦେଇଦେବି। ମମି ତାର ପିଇଦେବ ଚା ଫୁଟି ଯାଉ ଚାଟା ବାବା ଯଦି ତାଙ୍କର ଟିକେ ଟିକେ ପିଇବେ ଯଦି ପିଇବେ ନହେଲେ ଖାଲି ମମି ତାର ଚା ପିଇବ। ଅଦା ପଡ଼ିକି ଚା ହେଉଛି ନାଲି ଚା। ବସିକି ଏଠି ପାଠ ପଢ଼ିଲାଣି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯାଇଥିଲା ଆଜି ଟିଉସନ୍ ବସି ପାଠ ପଢ଼ୁଛି ଏଠି ପୁଅ। ଏଇଟା କ'ଣ ପଢ଼ୁଛୁ? ଏଇଟା କି ବହି? ଓ NATS ଗାଇଡ଼ ସେଗୁଡ଼ା କରୁଛୁ। ଓହୋ ଆସୁଛି ନା? ହଉ ତାହେଲେ ବସିକି ପଢ଼ିଦେ। ରାତି ପାଇଁ ମମି ତାର ବସି ସବୁ ଏଠି କାଟିଲାଣି ପରିବା ବିନ୍ସ ଫୁଲକୋବି ଆଳୁ। ମମି କ'ଣ ଭଜା ନା କଷା ନା କ'ଣ କରିବୁ? ଦେଖିଆ କାଟିଦେଇ ତୋର ଇଚ୍ଛା ଯାହା କରିବୁ। ସନ୍ତୁଳା ଭଳିଆ କରିଦେବୁ ନା ବିନ୍ସ ପକେଇ କରିବୁ ନା ସନ୍ତୁଳା? ଭଜା ନୁହେଁ କି ଦରକାର ମାନେ ଟିକେ ସୁକୁ ସୁକା ଟାଇପ୍ର। ଓହୋ ଆଉ ଏଠି ମୋର ଅଟା ଫଟା ସବୁ ଖୋଲିକି ସବୁ ରଖିଦେଇଛି ଅଟା ଚକୁଡ଼ା ହେବ। ଏଠି ଆମର ପ୍ରେସର ଡାଲି ବସିଛି ଏସବୁ ଖାଇବା ଆଉ ଟିକେ ଅଟା ଟିକେ ଚକୁଡ଼ି ଦିଏ ମମି ତାର କାଟିଦେଉ। ପୁଣି ଏତିକି କରତେ କରତେ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ ନୁହେଁ କି ମମି? ହଁ ହେଲାଣି ନା ପୁଣି ଏତିକି କରିତେ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ। ତୁ କାଟି ପକା ମୁଁ ସବୁ ମୋର ବସିକି ନା ମୁଁ ରୁଟି ଅଟା ଚକୁଡ଼ିକି ରୁଟି ବନାଏ ବସିକି କରିଥାଏ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ। ହଁ ଟାଇମ୍ ହେଇଯିବ ନହେଲେ ବହୁତ କରିଦେ। ସବୁ କାଟିବୁ ନା ଫୁଲକୋବି? ହଉ ତାହେଲେ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଏବେ ସମସ୍ତେ ବସିଗଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ପୁରା ସମସ୍ତ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ କିଏ କିଏ ମମି ବାବା ଭାଇ ଭାଉଜ ପୁଅ ଆଉ 2 ଜଣ ନୂଆ ମେମ୍ବର ନୂଆ ଫେସ୍ ମାନେ ଯାହାକୁ ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ଦେଖିନଥିବେ ମାନେ ସ୍ପେଶାଲି ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ କେବେ ବି ଦେଖିନଥିବେ କହିଦେଉଛି। ବିଭୁ ଭାଇ ମାନେ ମୋ ଭାଇଙ୍କର ମାନେ ପୁରା କ୍ଲୋଜ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଉ ମୋ ଭାଉଜଙ୍କର ବି ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ଭାଉଜଙ୍କୁ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଭଲ କି ସବୁବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭାଉଜଙ୍କୁ। ଆଉ ଏ ହେଉଛନ୍ତି ବିଭୁ ଭାଇଙ୍କ ୱାଇଫ୍ ମାନେ ଆଉ ଜଣେ ଭାଉଜ ଆମର ନୂଆ ଭାଉଜ। ତ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରା ଟୋଟାଲି ଆମର ପୁରା ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର। ପୁରା ଆଜି ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର ହେଇଛି ବସିକି ଟିକେ ଖାଉଛୁ। ହେଲେ କ'ଣ ସାଧା ବାର ତ ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ପୁରା ସାଧା ଖାଇବା କିଛି ଆଜି ସେମିତି କିଛି ସ୍ପେଶାଲ ନାହିଁ ଖାଲି ନର୍ମାଲ ଖାଇବା ସେମିତିରେ ଖାଲି ଟିକେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆଉ। ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ
ଆଉ ତୁମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟିକେ ଆଗକୁ ନିଅନ୍ତୁ। ବହୁତ ବଡ଼